Conakry Web, Carrefour des actualités Guinée. Musidɓe ɗon jentade jokkere nam. Gento, jokkere nam. Ok, Mir, avant tout d'abord, donc, je vous remercie quoi, parce que donc innovation. Wonɗo e ɓurnude leydi, wonɗo e ɓurnude sariyaji ɗi wara yimɓe en ƴewtay mo o waɗa ko faala jaɓen kadi jooɗugol e makko e laamudo e makko se waɗi ɗum to ara yiɗe laamudade e makko contre leydi ndi contre jama o ɗin o mi tawatake e nalamɓe lan fof mi innayi fotaɓe taweni sifatuji ko si hande opposition jaɓani Alpha Condé ko o faala kon peut-être c'est une stratégie pour aller aux élections, le battre là-bas. La démocratie sanari, c'est basé sur deux principes, la liberté d'expression et l'égalité. Liberté d'expression à la Guinée, égalité à la Long. O mo mi yiɗo no ɓuri ko yimɓe o wulla en officier couture ko est-ce que vous comprenez donc woy marque ko accepta o ara ɓe trahi yimɓe waraɓe fi manifestation ɓe fof taw ɓe considérali moron ɓe considérali avenir wonɗo e arde on ka leydi kadi. La Guinée a des problèmes, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan développement économique, social. La Guinée, elle est vraiment dans une situation qui est chaotique. andi problème Guinée o no satti haalde sa dari ko parti au pouvoir sa dari kadi a tawi ko parti politique ɓe woni sabotude situation ji Guinée yo liggole ndi walla yimɓe ɓe heɓa aafiya mum tawi kadi o wawata yo dégage yimɓe hetta hoore mum wallahi mayetake laaɗi ɗi ko welama maaye ɗum no duwa arrêtude quoi ɓe ndaara systéme goɗɗo goo politique mo ɓe waɗana en ɓe accira ni wargol musidɓe men ɓe ala soso ala maninga ala polo yo allah fotinde en fof areno nan wata tor yo allah kam si ɓenno fof fotti are kam en moƴƴa on andi finde leydi men ko leydi hawtani yon noon si woni en hawtama en sendo ɗoto hara est ce que ɗon koko hani min miɗo yiɗno kala jooɗiɗo ɓe duwanoma gungude o gollana en haysi ko seeɗa après si goɗɗo kadi ari henditike leydi ndi gollana en si étranger o fof wooti hara ɓe rechange étranger fof ɓe wootini parti fof so gañatako par ce que ɓe rechange yimɓe maɓɓe en secret nder ɗum neeɓi minen toujours minen yaade laggine minen arde mais gériɗo mo moƴƴa élection ngawɗo minen hay min tawa mo moƴƴa noon minen andi ko wonno feƴƴide kon bi kadi feƴƴi minen andi honɗude woni juude nder Kanko Dakorani, c'est sa position personnelle et c'est sa position stratégique en matière de politique. élection gonɗo ni si wattama lawol watta ɗum noon kanko si tawi 20 mars yahaali fuɗala ko matta e Alpha Condé omo mi ɗon on wona yiɗuɗo laggine e par ce que kay kala ka yiiɗa président jono waɗa véro noir fumé mais hay nanɗa himo wala haala kan ɗum anda o wona na neɗɗo yiɗuɗo laggine andi joni yimɓe men kadi il faut ɓe calcula e nder piiji ko ɓe woni haalude kon en fof koye guinée par ce que andiɗo joni sa haala e hara ko ɓerde haalisa walla a calculta ko haalata kon ɗum nafata il faut yimɓe men calcula ko haalata kon anda no haalirta eno wona e haalirede noon wayi tigi o kamen ɗo ko ɓerɗe ɗen waylita eɗen haala ka toni kono wona ɗum woni ka ɓerɗe oy jama on si jama on ɓerɗe ɗe laaɓi Allah hokkayel lanɗo moƴƴo Allah o lanɗon no daali ka qur'ana makko si yimɓe multi o waylita e ɓerɗe ɗe o adda hunjuɗo e hoore maɓɓe a jokkere en ɗan a jokkere en ɗan Assalamu alaikum musidɓe wonɓe jettitade émission jokkere nda woɓe men suivude tous les lundi haray hande kadi en hewti comme no wobiri noon chaque fois ɓe andi en ƴettay invité ɓe yaaden e maɓɓe nder émission jokkere nda yewten eko fewndi kon walla e on tigui on andi noon hande noon hinoɗen ɗo waɗen mari invité ɓe janɗuɓe ɓe make monsieur Abdoulaye Bari. Monsieur Abdoulaye, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum Modi Abubakar. Ara misalmini editi be radio mo fu. Ara on jarama ko jaatu don lando. On jarama onon kadi haray hande vraiment ko wela kadi baaw ko jaban on men kadi hande vraiment fi waaw yewtude e nder émission jokkirenda kono baawe dum men accitay on salminon jama on vraiment kadi yewton men seeda ko hombe woni tigi monsieur Abdoulaye. Aray kono yollo no aray mi salmini Modi Boubacar Ba aray mi salmini heditibe radio heditibe nde yewtere do fo aray min hollirlo non ko Abdoulaye Bari mi wiyete ko leydi Amerique do mi joodi e nokkure wiyetende Oregon e saare Portland kono aray noon min ko Guinée immormi ko ton mi jibinami mawni saare no wiye Zerekore ko ton mi jangi an mi hewti ka wiyete do université mi yehi ko naake mi jangi ko wiyete ko économie et finance bar mi gagni dum mi golli ton seeɗa nden say mi ari Amérique ɗo mi jangiti ga mi heɓi ko wiyete ko master finance aray miɗo jooɗi ga fewndo ɗo miɗo golla e domaine wiyeteɗo santé publique ko wattori ɗon kadi meɗen tinni kadi ara fiɗengal mengal meɗen gollida e compagnie ji mawɗi wonde gaafi no ɓantiren haala men kan no ɓantiren bindi men ni bindi wiyetedi adlu haray ko ɗum woni fiya ok fi vraiment fi jama ɓuri famude monsieur Abdoulaye vraiment comme hande début men émission ko ɓurtuten développé taw en yewtay e côté politique ko fewndori fonɗo ɗe balɗo en yii e publication ji mon vraiment e côté démission mo waɗu ɗon est ce que ɗo wama yewde seeɗa ko sababu démission mon e nder parti mo wonno ɗon. haray jarama ko annitinɗala no haray kadi no haalirɗon no haray komi tawannoɗo e nder parti wiyeteɗo NFD nouvelle force démocratique mo Moukhtar Diallo ardi mi wonno on parti ɗon hari komi tawaɗo ka bureau exécutif national lamminaɗo fi communication parti on mi wonno ton ko yawti hitande ha no hollirɗon ni e ɗe balɗe ɗo lewru mai ɗo nde décret yaltunoɗo Alpha Condé holli wondema o ƴetti Moukhtar ka gouvernement makko waɗi mo ministre jippuɗon fi sukaɓe ɓen ko ɗum woni ministre de la jeunesse mi daari mi tawi ɓayre wonayi ɗum noon min wonno e muɗum minen kaka opposition men tawano e yimɓe amen mbuyi warama e nder ɗum eɗo andi gila Alpha Condé laami laggine ɗo ko ɓanni yimɓe temedere warama hay attiɗo mayude fewndo Alpha Condé lammina laggine ɗo ko tawanoɗo ka parti NFD darumi tawmi min wawata yangade ɗum ɗo fof yimɓe maaya yimɓe lette koɓe jeeyi fof bonne jawle mabɓe yeeɓe lancite yimɓe barmine tampine woɓɓe soke ha joni woɓɓe no sokiɓe hettaki hara kadi koye men immo joni min tawtita Alpha Condé mi daari mi tawi ɗum haray wona jiɓugol konngol min yeytike jama koye hoore hunde goo min wonno min arata ni tuñande goore fi ɗum wondema Alpha Condé joni inni o ardi ɗon parti o noon may on ɗon o ƴetta on noon waɗa mo ministre mais inna joni koye min yiwti ɓaawa makko mais min daari mi tawi haray ɗum noon wawata la moƴƴande saabu neɗɗo ko konngol a jonni jama on konngol ene haani luttude e ɓaawgol ɗum konngol dar mi tawmi mi wawata hande kadi gollude NFD on tuma mi windani ɓe Batakuru lettre mi hollitiɓe wondema min mi yaltini ka parti hande kadi wonami responsable chargé communication parti o hande kadi joni mi jonniti fof aray ko ɗon min fewndi hari hellawoy gono ton kadi caɗele no wonno ka nder parti ton parti on ala har yarde nomi miijorɗono onon tigi haray ɗum jeeli wondema parti on ka fewndi ɗo fewnɗo fayda fi makko no ɓurtiti seeɗa parti on le no hanno wonde ɓuri ka wonno fewnɗo ɗo kono ɗum fof ko caɗele ka nder parti ton kono ko ɓuri wonde saabu mi yaltude e nder parti on ko nde NFD nuno joni o kamɓe ɓe tawti Alpha Condé ndar mi tawmi min wata gollude hoore ɗum noon haray mi hunnali konngol ngol mi tawa ngol mi naafiri ngol ka nder parti fi haray ko ɗum addi mi yaltude e parti o ok
e nder ɗum ɗon est ce que onon noon avant taw démission mon o yewtidi taw e leaderjo mon walla avant leaderjo mon ono natude taw ka gouvernement est ce que hari onon o wawi yewtude makko ɓay kon charge comme min yewtidino seeɗa nde min sogitino wondema e yewtere no wadde toon hakkude maɓɓe fiino Mouhtar tawtiraɓe ka gouvernement min yewtidino e fii muɗum seeɗa min waɗno yewtere sabuna min donna ko addude mi humpitade fi ɗum gonde Mouhtar e président o yaadino e Mouhtar zéro gore fii ko ɓe wiyata kon journée des paysans ko waɗno ko zéro gore Mouhtar tawano e ɗum noon mbar ɗum noon waɗi min nodditiɗo yewtere menen laamiɓe ɓen ka parti min ndaari min tawi yo min tasko ɗum ɗon min ndaara ko ɗum wona eɓɓede toon ko on tuma min humpiti wondema no hasi ka Mouhtar tawa ƴette ka gouvernement joni noon min inni min haldi min fotti so ƴettama ko gouvernement aray koye min yiidutu min tintida min ndaara si tawi koko hunde nde o haani wadde ma nde o haana wadde sabuna minen ko min miijino wondema ɗo e Alpha Condé nomumo ministre o ara ino taw o yiida e makko o holla mo miijo makko henna ma fandare makko henna miɗo faalama wadde ministre ene a jaɓay ka a jaɓɓata on tuma Mouhtar noon ara teddida yimɓe laaɓiɓe ɓe ka parti dara si tawi meɗen fof min fof meɗen wakkili ɗum kono ka min wanno yewtere aranere nde min inni si ɗum ari e wadde koyo artu o yiitida o tintida e amen hande kadi min wawano tintitude sabuna min waɗi yewtere nde ko hikkiti ɗon ko min nande décret on waɗi joni min wawano yitude Mouhtar hande kadi nde décret on wanno bimbi ɗon bimbi décret o minen kadi min tintidi laamiɓe ɓe parti o kono Mouhtar nandi o hettananoki argo tawe nde yewtere ɗon minen min yewti ɗon bar kanko arano tawti o sifanomen ko addimo haray jaɓugol won tawtude gouvernement o min kadi mi holli ɗon moɓiɓe ɓen noon wondema min mi tawa ka parti hande kadi d'accord ça veut dire no wonɗo wolira ni wasi no wayi wasi leader jommon on o ƴetti tun décision on ko hoore makko kanko tun ƴetti décision wayi wasi o yewtidali e onon wonɓe ka nder parti on walla ko onon woni tun andali ko honno woniri no mi holliri noon nane hari no haldano fottano wondema si gouvernement on nomimo ma taw ko addi ɗum noon si gouvernement ari yiiti e makko innimo hollimo wondema yiɓe faala nomudemo si Alpha Condé immini yimɓe ari yiiti e makko inni wondema himo faalamo nomude ka gouvernement ko kanko koyo aru min waɗa yewtere min tasko ɗum noon min ndaara si ko moƴƴani parti o moƴƴani leydi ndi kono ɗum noon ko ɗum noon wonno waɗaali si ɓe tintidi e makko toon ma ɓe yiidi e makko haray min mi humpitaki ɗum noon sabuna yewtere aranere nden ka wanno komin humpodirde o ma komin humpitade fi ɗum noon wo ko de décret on yaltuno wondema Mouhtar no mama ministre de la jeunesse joni noon bimmine ñande ɗum e alatre min fof min tintidi minen hooreɓe parti on min noon mi sikku no Mouhtar arayno tawa e nden yewtere ɗon kono nandi o hettananoki sabuna ko wonno kon komin wonno ko nande ko yimɓe no arde imo jaɓɓade yimɓe ko ɗum woni wondema ari o jaɓi ko Alpha Condé nomimo kon hara arali o tintide jama on taw kono noon laɓɓinnalngol on woɓɓe gono ka nder parti ɗon hooreɓe nder parti on moɓinoɓe nde ñande nder komin yewti kon ɗon hari ɓe buyi ɓe tawti kono min e seeɗaɓe mi sikki komin ɗiɗo ma Allah min tato ari min tawtata wondema e Mouhtar yawɗo tawe ka gouvernement kono bar hari o ala ɗon tawi min watamo yewtude ɗum noon min immini ɗon yimɓe ɗiɗo o yaha yiida e makko hari meɗen hani wadde yewtere nder alarbare wonde nden arde ɗon fi yomin yaltin ko laaɓi e nder ɗum noon kono Allah waɗi nandi yewtere nden wawali gasude hande kadi ko on tuma lettre mo mi windino hande kadi min attani yalti ka barji est ce que noon on décision mo ƴettuɗon kadi yawa wona vraiment décision mo ƴettirɗon ni brusquement wona décision no mi hollirono eɗon andi nde yewtere nde min addi nden wadde ko mi yejjiti toon ko hedde nde lewru men ɗum lannata ɗon ko le 26 mai yewti min mi windi lettre on ɓaari yewtere nde lanni ñande 27 mai ko ɗum le 28 mai
mi windi lettre en démission mi windi article mum yaltinio mo yiɗo wonno publier sabuna lettre démission e article ko yalti ko wonnema holliti wonnema mi yalti ka nder parti wona piiji ɗin wona gootiɗi sabuna piijino ka nder lettre démission har ɗin noon ko fi parti on tum mi waɗani ko yalti kon noon ka kene ko ɗum noon publier kono ɗum noon fayda wanno ɓuri jonte tati miɗo windi ɗum noon jogii habbi ha fi yo min yewtu min tasko honno piiji ɗin wawata yarde sabu nan ñande min yewtunode yimɓe ɓe yinnuno la mbarmi yeedike ɓe min mi yalti ka parti ɓenno lan joni min fado sami waɗude hoore hawjere ɓaar ko muktar toɗɗa e ɗum ɗo komi addi toɓɓe ɗe mi ɓantiɗen ɗo fof joni koye mi habbo ha hara muktar no tawa e nde yewtere ɗon mi artira ɗen toɓɓe ɗon min fof min dara konnumo wiyata min fof min jentomo harata tawtum hara mi yalti ka parti hara kanko o jentaka yimɓe ɗiɗo immina ɗon ko ɗum woni vice président parti on e adjoint joint on ka charge ka communication ko ɓen noon ɗiɗo inni won immina wonnema yo yaw yiida e président mouhtar andinamo wonnema abdoullahi no faala démission nde ka parti e yewtere ñalande tajama ko ɗum woni alarba fiyo fo aru nde ñande yewte so alarba hewti o arani min yewti ɗum noon feƴƴi waɗɗon yontere jonte ɗiɗi jonte tati ɓayre hannde kadi yewtere waɗali ha woɓɓe goo ɓantiti fi muɗum ka nder plateforme amen ka min yewtata ɗon on tuma mi darbi tawi hannde kadi nde yewtere ɗo na onde gasude ko waɗi kon waɗi e hannde kadi mo kala hannde kadi koyo fayda yaaru yeeso jokka alhaaliji muɗum ko on tuma noon mi yaltini lettre démission d'accord sona ɗum fayda ɓandu no fayda lewru miɗo windi ɗi lettre ɗi miɗo windi lettre on miɗo windi article on jogui mi yaltinani ko anndingol on tum wondema mi jooɗino mi miijiti sabuna e hakkunde ɗum noon fof woodi arɓe yewtidi an yimɓe tawaɓe ka nder parti faalaɓe lan ittitinde komi jiɗi kon wondema mi yalta ka parti yewtere waɗa kono darmi tawmi ɓaare wonayo mi jam fo jama on jama witirɗon ɓaawo amin mi o haray komi yaltuka parti ɓurlam moƴƴande sabuna mi taskike ɗum ɗo no mi hollirɓe noon wona wondema alpha konde immike inni wondema joni e ɗi duuɓi jeetati feƴƴuɗi ɗo mi waɗi ellaji ɓuyi mi waɗi komi hanano wadde yimɓe warama ara justice no hani waɗande ɓen noon fof maɗum no lendi wonano noon gérirede o nano hani gérirede o arali o woli ɗum noon fof o ari tun o daari ka nder opposition ton ti no déstabilisiran no lancira opposition o yaari o suɓi toon yimɓe goo nandi wawaɓe mo jaɓande ɗum noon o ƴetti ɓen noon o tawni ɓe ka gouvernement makko fino déstabilisera no gasa axe on ko ɗum woni axe hamdallahi bambe to en ha causa to ɓarɗon andi fayno ɗo ko darti laamu ngu ko dartimo wonmo hadde mo o waɗa kala ko faala e nder ndi leydi ko on axe ɗon fayda joni noon si tawi o jatti Sidi en o jatti no hari ɓarɗon andi Sidi hari no manoma ho représentant parti Sidi en harno marno kadi représentant ka nder gouvernement ko wonno ko heddino ɗon o fayda no dartimo ko ɗin parti ji wonnoɗi ka opposition républicaine tawti no gasa e BL en e sifa eko waytatawa noon nande o yitidi e ɓen noon fof par ce que sabu men nanno wondema haray o nodditino BL ko ɗum woni Faya docteur Faya miɗi mono o nodditi haray Mouhtar en e Aboubacar Sylla en nandi ɓen noon ɗiɗo jaaɓi tawtidemo tawti ɗon noon kasori kañum e ɓeya ɗiɗo wonnoɓe mo golludude makko déjà donc ɓen noon fof haray ɗon andi fewn ɗo haray ko min e miijo an ko ɗum noon tonnan no tawa e ko waɗi ha fi yaltude ko parti kon nde mi taskino mi ndaari mi tawi fandare alpha konne nde wona umnugol ahadi ko aadota kon fewnɗo ƴetti laamu ngu wondema koye waɗu tum mandat ɗiɗi o iwa imo miiji fewnɗo e hakkillam wonde ɗaɓɓugol mandat tataɓo ma ɗum juutingol mandat ɗiɗaɓo on o feƴƴita e 2020 ɗo joni noon ko ɗum waɗi simo ɗaɓɓude no lancira opposition sabuna so lanci joni opposition hara hande kadi ara ko dartomo haɗamo laatinde konko faalaɗo ɗum noon noon miɗo andi ɗum moƴƴana leydi sabuna sa laamike duuɓi jeetati a duuɓi sappo a waɗali ko miijiɗa kon fof nder ɗin duuɓi sappo ɗon mo duuɓi capanɗe jeetate ko fali wona e nder duuɓi yogaji ɗon ko ɓeydanteɗa ɗon wona ɗon gaynantade ni goɗɗum sa faala gaynande innaka golle alpha konde ko halfinako wona yo développe lagine fof e nder embere ko laami ko sabuna développe gol leydi
koko ƴettata ko ɗumum ne juutiɗo ɗum ƴettata koye goɗɗo fuɗɗo e goɗɗo ko kadi ara ɓeyda ɗon ko mum kon goɗɗo ko kadi artoya ɗon leydi no ɓanto ñande o ñande goɗɗo wata unnande ɓantugol leydi développegol leydi kañum oya waɗa ko makon sa gayni yiwa ɗon e goɗɗo ko kadi ara ɗon no Alpha Condé kanko e miijo makko o hollino ɗum hay e article économiste journal british britannique o arno interview mo o inni wo kanko sabu makko nu o ɓe hanano happande laamiɓe ɓen Afrique e mandat limitation de mandat sabu na o ɗum noon ko gollete ko no ɗuuɗi o mandat ji jonata ko président ɓe ɓen huwa ko ɓe hani ko huude fof kono noon ko andata ɗon wondema no mi holliri noon wona neɗɗo goto darata leydi koye ar waɗa ko makon a iwi ɗon goɗɗo ko ara d'accord min noon miɗo sogiti ko ɗum waɗi so ɓanniti ɓeeɗo fof sera makko e hille ɓaar noon min mi tawta ɗum noon tawmi kadi mo wata tawtude parti on yoɓe yawɓe gollide Alpha Condé d'accord est ce que noon onon ɗum ɗon noon eno yewtirɗon noon eno wonirɗon ka parti noon est ce que leader jo mum o waɗira ɗum ɗon kadi o yira o waɗir ɗum ɗon wa stratégie ɓay ko politique wiya si innama noon politique ko calcul est ce que noon na calcul noon o waɗi o inni yo yahu o naat toon kadi fi yo faamu piiji ɗin no piiji ɗi woni e feƴƴire nder toon ɗiɗo andi Alpha Condé mi sikka simo jooɗi simo ekkude ekkoje politique makko emo ɓannutude hay ɓeɓe o waɗi ministre ɗon fiyoɓe fewjoɗo e ɗum noon Alpha Condé koko faala ko woni wadde on yi hay fi gollugol leydi ndin koko faala ko woni e gasude yimɓe goo no woodi toon no gasa harayde ɗi ɓe paandi ɓe mari fandare waɗangol ko leydi ndin ko moƴƴi wano yi o ministre laminanoɗo fi réconciliation ɗon gasama no wawa innede on ɗon no mari fandare no marani leydi ndin fandare moƴƴude kono te tawno Alpha Condé marana leydi ndin nden fandare ɗon o ala wadde alaji ma moyenji e juuɗe gasama fi on non gollu ko hani kon gollude joni noon an sa immike a leader jo parti wonnoɗo e opposition Alpha Condé hoolata ko maɗon ha wara o waɗida e maɗa stratégie politique o wawi o ƴettugol ma ɓannita sera makko o hutorama so laannima hutorto ƴettama bugo ma to ko ɗum gila o laamiɗo e yiiɗo gouvernement ji makko ino ari no hay fo sala chance de ko kala eɓɓore nde o addi ko eɓɓore fi no foolira e nder politique wona ɗo fi no leydi ndi ɓantora wona ɗo wondema o joltotoɗo e Boubacar ma e Aboubacar Sylla ɓe ƴettoɗa feere fino ko miiji ko ñarra yeeso wano fi heɓgol troisiéme mandat ma ɗum fi prolongegol mandat makko wona ɗum o faala ɗum ɗo ko wutorgol ɓe teddini noon no gasa Moukhtar hedde ka sukaɓe ɓen ɓarɗo anndi ko darti ko woni dartade laamu ngun ka axe ɗo ko sukaɓe ɓen joni noon hara e miijo makko no gasa kanko so hendike joni Moukhtar no wawi mo wallude ya e lancude axe on noon donc hara e min ko ɗum noon mi miiji wona no gasa noon hara o yeytaki Moukhtar no wawi noon wonde hara mo anndi mi annda haray ɗum ɗo ko Moukhtar waya ay andi ɗum no haray ko kanko wawɗon landade mi sikka noon haray ɗum ɗo ko wata gasude sabuna no hollirno Alpha Condé sendudata e hay goto ko nafata leydi ma ɗum stratégie politique ji makko ɗum kala ko faala ko ɗum woni e wadde d'accord par rapport e ko yewtuɗon ɗo kon kadi honno lanɗo wawiri manipulirde opposition ha wawa surtude e maɓɓe woɓɓe hara ko pion vraiment fort e nder on opposition o naada ɓe ko gouvernement est ce que nder maɓɓe ɓe ala probléme ɓay ɗum jama on ko ɗum woni wiide vraiment parti ji goɗɗi goo hino nder ton kono ɗi alayi heɓude information ji duwa ɗin ka nder opposition ɓe ala heɓude place maɓɓe kadi nder ton est ce que no ɗum ɗo waɗali ha ɓe sorti ɓe inni joni kamɓe kadi joni vraiment yoɓe créé kamɓe kadi aventure hoore maɓɓe ça veut dire lawol hoore maɓɓe ɗum ɗon go no wawi wonde gonga en foyi ɗen sudi wonnama opposition ko parti ji rendi nokku gotum kono ɗin parti ji mo kala e muɗum no mari fandare muɗum objectif muɗum ɓe fof maɓɓe ko laamu ɓe faala ɗaɓɓude ɗum andi si yimɓe ɓuy faalaɓe laamu si hawɗi nokku gotum haray yoɓe fottu no metti fi ko ɗum waɗi opposition ko gonga opposition fotta so opposition no fottuno no renduno hoore hunde wotere nde harayno no sattani Alpha Condé yo aru o bonna hakkude maɓɓe o jiiɓa hakkude maɓɓe ko gonga ara ellaji no toon hanaɗi dartanede wano kala no andi fewndo ko UFDG ɓuuri marde doole ka nder opposition ko kamɓe ɓuuri sembude ko kamɓe harayno wawno renninde parti ji ɗi fof ɓaawo leader jo maɓɓe on fino fandare opposition yarra yeeso sabunayi ɗo andi so opposition ɗonni si o fooli haray
ko ɓurata tonade e nder ɗum noon ko UFDG sabuna ko kamɓe ɓuri ko kamɓe hikkour yeeso fewndo aray ko gonga aray opposition kamɓe tigi ɓe haani dartude e nder ko ɓe woni wadde kon toon fino ɓe ɓurta ɓannitirde yimɓe ɓe sabuna siɗa e nder politique siɗa ɗaɓɓude laamu ko ya ɗaɓɓuno ɓeydira yimɓe e hoore maɗa wona yo yimɓe ɓe pottoma kala goɗɗo no fotata no fotata haysi ko aaden jogoto haysi hay goto iwtira ɓaawo makko so iwi ɓaawo maɗa haray ko a ustiki aaden goto politique le ko ya ɓeydo ko ñande ko ya ɗaɓɓu ɓeydagol aray ko ɗum ɗon mi wata yewtude hoore hedde ka opposition ɓicciɓe ɓe yeeso ka opposition fewɗo ko ɓe wawi wadde ko gerugol no ɓe ɓannitira yimɓe ɓe sabuna enen kadi menen wonno ɓen ka opposition ko ɗum noon min hanno famde ɗon anndi no mi holliri noon nane Alpha Condé si haaju makko no e goɗɗo o yahay o ɗayna on tigi o gera o hendo on tigi o hutoramo o bugitoromo on tuma wallinsere opposition kadi no hani andude ɗum noon ko stratégie politique si haaju ma no e goɗɗo si haaju ma no e yimɓe jeeru ha hendoɗa ɓe kenen a muññoto hay sa ndaari a tawi ko ɓe wonma kon landade wona ko ɓe handi e muɗum kenen a muññoto multaɓe hay si a ɗaynay ɓe ɓar ko leader ɓe ko leader parti politique fiyo ɓe utir ɓaawo maɗa fino haaju ma on gasira kono no hara o naya ɗaymi jama jokkuɗo ma ko ɗum woni politique kono sa welsidike ha ara mo wonɗa on adodirde muɗum mo wonɗa on haɓude ka fii laamu ara on ɗon arde sorta yimɓe e ley koyɗe maɗa a anndi haray ɗum noon ɓurta e tun jaasi neɗma haray ɗo ellano ka opposition on no hanaɗo dartede sabuna ko jama ɓantata goɗɗo si jama no sortade ɓaawo maɗa haray ɗum ɗon moƴƴanama. D'accord, jama on vraiment no wodi wonɓe sortade ko opposition mais bon est ce que non ɗum ɗon par rapport e yii comme no soulignirɗon noon no yewtirɗon noon e on question no leader ɓe woni iwirde noon surtout joguinoɗo konngol opposition on sortike yeehi comme no wiɗon noon kadi leader jomo on kadi iwi e woɓɓe goo est ce que non ɗum ɗon noon adda hande ɗi résultat ji dowanoɗe jonnirede waɗi ha hande duwannoɓe sonkude fi yo ɗi résultat ji jonnire ɗi retarde woni ça veut ɗi leeti yo anndi no mi holliri noon eɗo anndi ko piiji ɗiɗi wonde ndira fiyo opposition gon eɗa ka nder opposition eɗa wondi opposition fi miijoji maɗi e fandare ma nden no yaaɗi e wonɓe ɓen e ɗiya parti ji wondi ka nder opposition ko ɗum woni haray ko objectif fi ɓantugo leydi e nde darɗa tawɗa wondema laami ɗon wona no haani gollirde non woni gollirde ɗum noon ko goo ɗiɗaɓum ɗum haray woɓɓe goo no toon kadi haray ɓe ɗaɓɓude ko intérêt ji maɓɓe ɗon e ɗam ko ɗum min wano ni si tawi a ndaari ka leader jo ka opposition ka leader parti politique ɗa ka nder opposition e toɓɓeraranere nden ko ɗum noon waɗi ha tawaɗa nder ɗo si ɗum ɗon no wadde no gasude haray ɗa haani luttude e hoore ɗum noon ko ɗum woni jonnugol konngol muɗum luttuɗa e ɗum noon par ce que objectivement wona intérêt personnel kono noon si tawi no haray ko intérêt personnel wonɗa ɗaɓɓude sa ari a tawi ko ɗum on intérêt maɗa personnel ɗo alamo heɓude ka nder opposition wonana fi leydi an anima haray si goɗɗo ari e fodima goɗɗum ngo ko ɓuuri e moƴƴude wano kaalis ma e ko nanma position poste ka gouvernement no ka sa yiwa on ɗuma ɓawa opposition yaadu noon ɓa sabuna haray ko itti e maɗa ko himmuɗa kon fi muɗum ko fi ɗum noon ko fi ko nafatama an tum joni noon kono noon wonɓe ɓen ka nder opposition toon laamiɓe ɓen opposition ɓe haani andude wondema sifa ɓeɗo leader ɓe ɗiɗo kala ka nder mouvement ka nder groupe opposition joni koye ɓe wakkilo ara ɓe jogotoɓe toon ɓe jogotoɓe ɓe ñiiɓina ɓe nder toon haa ko ɓe faala kon laato kono mi sikka hay wondema ko fi woɓɓe no sortade ka nder opposition ko ɗum are wadde ha ɗi communal ji résultat ji ɗin no haaniri noon yaltal taw résultat ji ɗin wolama ko woni tum opposition jaɓaali ɗi résultat ji yaltinaɗi ɗon ɓe jaɓaali ɗin noon sabuna ɓe holli wondema ɓe wujjama e nokkeji heewɗi ko ɗum waɗi résultat ji ɗin ha joni conseillé ɓe ɓe joɗɗinaka résultat ji ɗin yalti kono ɗum ɗo kadi no holli wondema sa yi résultat ji ɗin yaltali ɗum ɗo min no ɓuuri hollude wondema Alpha Condé wona fiiɗi élection ji ɗo anini wona fiiɗo leydi yarna yeeso wona ɗum anini sabuna kanko no ɗum ɗo retardiri ɗo wo
ko non législative jiɗi retardirta sabuna ɗon andi ko septembre 2013 élection législative waɗno harayno e nde hitande ɗo e nde joofu kadi 2018 ɗo haray timmi duuɓi joyi harayno eɗen hanno heɓude élection ji kadi élection législative kono ɗon andi joni si ɓe nenni yaltingol ɗo joƴƴingol conseillé ɓe jooɗike ɗo e poɗodirgol fi ɗum ɗum noon duñita e délai on kadi fi législative ji ɗi si législative ji ɗin waɗali kadi e 2018 ɗo 2019 naati Alpha Condé no wawi jooɗade ɗon inna kanko tanke législative ji ɗin waɗali présidentiel waɗata kono noon ɓe nennirta ɗo kadi no wowi non par ce que ɗon andi ha lagine élection waɗali kaw hani ɗon wadde ila 2010 premier tour on waɗi ko ɗon haaɗi deuxième tour on o waɗali nde hanno wadde ɗon élection législative ji ɗin ɗon piiji ɗi élection ji ɗin fof lagine no hanno constitution ko non wolirno élection ji ɗin fof no hanno wadde e nder lebbi jeego ɓaawa président on joƴƴinede kono élection hay goto waɗali ko duuɓi tati ɓaar haɓama piirama yimɓe ɓuuri 90 warama on tuma législative ji ɗin waɗi joni noon yiɗo poɗodirama yimɓe yalti warama si élection communal ji ɗin waɗi ɗo e 2018 élection ji hannoɗi wadde gila 2010 2018 ɗo ɗi waɗa duuɓi 7 feƴƴi si ɗi waɗi joni noon ɗum no holli wondema ɗo Alpha Condé haaju makko ala élection haaju makko ko wonno e muɗum ko no laamora ɓaaro laamike élection mo e dernier mandat makko o faalaka e on noon lan sabu no gasa changegol constitution no sattanoyaymo no gasa haray ko heƴƴi ɗo haray ko joni ko dirtingol ɗi délai ji ɗo ko happa ko fof élection ji ɗin fof dirta ɗo ha hay député ɓen tigi kamɓe ɓe wona e nder illégalité sabu na si mandat maɓɓe on lanni ɗo ɓe continue siégegol ko assemblée président no wawi hay lamitorde ɗum noon inna wondema kankadi ɓa député ɓen no e nder illégalité ɓe wawatamo ende kankadi yomo iw tanke élection waɗali haray mo wawi assude rôle présidence on est ce que non opposition on ko wonɗon yewtude ɗo kon fof est ce que opposition e hoore mum no wattanemo yila yo Allah taw ko waga yiɗo ko Allah taw haray woɓɓeɓe no wattani hilla e muɗum kono mbiɗo andi ɓe kamɓe tigi ɓe andi sabuna hay sika ɓurɗo haray ɗo andi kone fi ɓe ɓile kon sabuna so yi hay o ko ɓe winno ɗi accord politique ji signanoɗi les accords docto e toɓɓe ɗe gono toon ko wondema ko nettoyage fichier électoral on e ɗum noon waɗaka recrutugol opérateur je kesso ɗum noon waɗaka waɗugol loi seni kesso ɗum noon waɗaka élection ji ɗi noon normalement ko lewru juin woni lannude ɗo ko juillet août septembre normalement ko hanno élection législative ji ɗin no hani wadde kono noon ɓeɗo andi ɗo parti ji opposition ɗi jaɓoyta élection waɗa hara ko officier kiɓɓe ɗo hutora sabuna ɗi élection législative ji ɗo ko national goɗɗi ɗi sabuna eɗo andi député ɓe gono toon ko député national ɓe woɓɓe gono toon kaka proportionnel joni noon si ɓe hutori officier waɗiraɗo élection présidentielle 2015 ɗo ko ɗum woni hara e wondema kamɓe tigi ɓe signi défaite maɓɓe on d' accord joni miɗo hooli hoɗɗi ɓe jaɓoyta ɗum d' accord ko ɗum noon noon addi wondema paɗo hay ɗi élection communal ji sago anno hay min mi holluno ɗum élection communal ji ɗi no hitti kono no wurno ko ɓuuri e hittude laatagol ɗi élection communal ji koyeɓe guernu ɓe laɓɓina officier électoral ɓe recruta opérateur jo kesso ɓe feƴƴina saria kesson ka hoore seni on tuma noon ɓe hafidira noon ɓe hawtinde élection communal et législative ɗum no wawno wadde arayno koko o tammo perduɗen ɗo fof ɗum fiiɗi élection communal ji no gasa harayno no gasa harayno ko puɗodiro fi no fichier on laaɓira e fi no opérateur jo kesso ƴettirde ɗon noon en perdi on tan ɗo joni élection législative ɗiɗi hewti ɗum noon fof waɗaka mi sikka ɓe wawa wadde ɗum ɗo e nder ɗi lebbi tati ɗo ma ɗo e hitanden lannu kamuna kala koen waɗal ɗo e hitanden lannu si tawi session assemblée kesson haroyi ɗo hara mi sikki koye mois d' avril élection ji go waɗali hara ko ɓe député ɓe hiɓɓe ɗo kadi yeytata jooɗito ɗon haray hannde kadi woni illégalité ɗum ɗon haray wona kamɓe hani jooɗade ɗon ko ɓuure moƴƴande leydi ndin ɓuuri ɓe moƴƴande kamɓe tigi e ko ɓuure moƴƴande opposition ko ɓen député ɓe ɗon fof ko ɓe démissionnali aray ɓe jonnani Alpha Condé opportunité feere no continuera mandat makko d' accord ene pour mi faamo vraiment onon ko ka nder opposition tawano ɗon
accord ji no signéde chaque fois jamano yi'ude vraiment leader ju opposition no yahude yiido e lanɗo leydi ndin buy no réclamude fichier on no niɓɓiti o laaɓa kono haɗali opposition on kañum no yahude élection no andi fichier on laaɓali est ce que ɗum ɗon na erreur maɓɓe kadi woni répétude erreur maɓɓe ɓe woni rondade kadi ɗo andi ɗum no ko goyo min miɗo tawti opposition e jooɗo ɓe miijito e ko woni e kon feƴƴude fof ɓe ƴettoda pehe no ɓe ɓurtata torade ngol laamu sabuna woni ko wadde ɗo moƴƴana opposition moƴƴana leydi saria no woodi ko ɓe woni liddondirde fi mum ɗo fof saria no woodi ko ñaawi fi muɗum hana yoɓe yawɓe négocier goɗɗo koyo saria on yo ñentine yo saria on ko luwaji ɗin haali kon yo ɗin ɗon appliqué ko ɗum noon hana waɗede nder leydi wona yaw négocier ɗo négocier ɗa négocie ko si tawi saria on wondema ñaawa taƴa ñaawore fi ko on ɗon ko négocier ɗo hoore mum hara ella yani toon ha dara ka constitution yewta fi ɗum ɗon ma luwaji heddiɗi ɗi sariyaji heddiɗi ɗi yewta fi ɗum ɗon yaw noon joɗɗon négocier on ɗon yewton goɗɗon e hunde wotere kono si tawi ka nder constitution no innano élection ji no hanno waɗede e nder lebbi jeego laamade Alpha Condé ko ɗum noon yimɓe ɓe hanno darade jera ha laato élection législative ji ɗi fi majji no woola no élection communal ji ɗi fi majji no woola ko honno ɗi hani laatorde ɗum fof no woola hay si piiji gono toon ellaji no ka nder sariyaji waɗi ɓe wawi yitude toon moƴƴintina ko ella o ɗon kono hana wondema yo taw hara ko accord ji koye jooɗe haalde fotte e hunde kaare waɗe e hille hara saria no yewti fi ɗum non fof ko ellaji wondi ka opposition kono ko ellaji ɗi opposition hani jooɗade yewta fi muɗum fi noɓe fof ɓe darra e hunde wotere sabu ɓe andi wondema moɓe woni on liddondirde e muɗum ɗo Alpha Condé on haaji makko ala e saria haaji makko ala e ñentingol luwaji lagine ɗi kono laamora e no laamu makko jooɗora ko ɗum noon tum fayda maabiɗi tanke iɓe yiidude laamu ngu iɓe wadde yewtere ara ɓe ɓurta tun woni nennude muuseni ndi tabuna ko watta koye waro yewtida e moɗon fi o ɓuttu waɗe bere ɗe balɗe ɗon o foda on piiji o hunnataɗi opposition kadi no haani yiwde e nden ɗayere sabu no ɗayere waɗi e muɗum hitande be hitande saayi be saayi si caɗele waɗi si sattede ari ko hana kon waɗede waɗaka si yimɓe ɓen yalti violence waɗi manifestation ji président o maapike o nodda noon opposition en are yewtide ka o maapi ɗon ko on tuma opposition haani ɓurtude fonsude fi yo waɗu ko haani kon wadde kono si ɓe nennitike tum ɓe nennitama habbama innama ko yehe yewtide e makko ino anda no hunnata ahadi piiji ɗin yarata yeso duuɓi jeetati o hunnali ahadi wona e ko sakkiti kon ɗo hunnata ahadi o anndi kadi wondema nde o noddi opposition ɓe haaldi fu goɗɗum o nodda yimɓe wonɓe ɓen ka mouvance ɓenno kadi ara yeetomo goɗɗum ɓe fewjoda toon ko honno ɓe nennirta piiji ɗi sabu na o yiiɗo ka affaire communal ji halda no fottano ɓe nodduno laamiɗo UFDG ɓe yiide makko ka ɓale ɓe haaldi ɓe fotti e hunde kaari waɗay ɓe ƴetti ɗon toɓɓe buyi hande wadde immiti leññande o nodditi mouvance on anndi hara ɗum noon ko firtugol kala ko fiɓuduno e président UFDG on ko noon leydi ndi woni e yarde ko ɗum waɗa e fusala sottude nder leydi d'accord bon est ce que noon na ɗum ɗon waɗi awa joni leader ɓe boyi yalti ka opposition ɓay ça veut dire nelaɗo on no yahude kono vraiment ha joni taw fuslataki depuis 8 ans est ce que noon ɗum ɗon waɗali ha sukaɓe woɓɓe goo sorti ka opposition leader ɓe woɓɓe ko kadi sorti ka opposition moy bokare ɗum ɗo hana wonde sabu yo goɗɗo yiwɓa opposition ya tawta laamu no e seɗa haɓutude goɗɗo a gari himo waddema himo bagadema mo joorade maɗa mo wadde piiji bonɗi e maɗa e ɓeygure maɗa e yimɓe maɗa para tawi ala a daari a tawi ala hunnude ahadi koye a yiwɓawoɓe ɓe wonduɗaɓe mum ɗum yaha tawtamo kanko ɗum no haray ko feere bonde noon d'accord bon joni est ce que noon systéme opposition mo woni yarde ɗo mari tanƴinare e systéme moɓe jogui on enamo stratégie mawɗe yarde on ni on tanƴini ko siɓe continue on ɗo ɓe wawi heɓude koɓe faala kon walla il faut ɓe changer systéme selon mo sa waɗi hunde a watti kene nde ala huntandema haaju ma on haray hande kadi ko ya ndaaru e feere hesre joni opposition ndaari ɗo yewtudugol e laamu ngu kamɓe ɓe hunnude aadi maɓɓe ni si innama joni manifestation ji ɗi darne
kamɓe ɓe darna manifestation ji maɓɓe ɗin kanko le ala hunnude a haadi makko joni hara e ɗum ɗo no holli wondema yo joɗago yewtida e makko ɗum noon sottinta piiji ɗi darnugol manifestation ji sottinta piiji ɗi mi andi manifestation ji ɗum satti gabuna ko wonɓe ɓe manifestude ko ɓen noon wona warede ko ɓen noon wona barminede ko piiji ɓen noon wona e bonnede hara e manifestugol ngol no sattifi kono noon si tawi hara ɗum noon wata gasude kono wona e opposition jaɓu nde Alpha Condé noddi ɓe wara ɓe yimoto ɓe yaha ɓe yewtida e makko piiji buy moinde pression ji buy ɓe wawi wadde ɓe wawi boycottude assemblée on eɗon andi ɗum noon no wawi ittude crédibilité nder gouvernement sabuna so assemblée jooɗaki ɗum noon hara hay kanko tiga Alpha Condé moƴƴanama. D'accord. Bon, on démissionni ka parti. Fondo do ka parti mon fondo. Kono vraiment leader de mon non kanyum fondo ko himo ka gouvernement keso. Tanjinaare no mari mun ka hikkina do yeso on fondo ka gouvernement do mari mun tanjinaare ka. Be heda lamina be do ono tigi on yido remaniement ko wadi gondo 33 ministère. Bayda ko bani noga yo ben fo ko ministre be wonnobe do e gouvernement yula on. Donc fika no mi premier ministre Jokeso na wonde ma non arde yimbe mudum ça veut dire simplement que ko fandare Alpha Condé ne ko dum non o chanti tu yimbe o wayli yimbe wattiti yimbe o jetti wobbe ko addi et puis kasori donc ko laamu Alpha Condé tun waye addande premier ministre jo wano kasori be do andi hay fiondo konte har kasori susatano arde lagine ko de Alpha Condé laami do kasori arde première élection présidentielle ko wadi kon lagine do o hebanu hay 1% bar élection législative di wadi ko député jo goto hebi ko andi ngol wonde ma leyndi yimbe be har yejjitaadi ko wadi kon ha o dogyo lagine do dondo wonno ministre de l'économie imo artisano piji bu détournement de millions et des millions de dollars si fa ben non ko hanbe yaade kasaria on dumanno nyaawa fi mabbe wana hala be hikkinede yeso leydi sa non haray mo kala no andi fewndo wonde ma Alpha Condé wana mojere leydi mo fandi so nano do wattano kaso du premier ministre normalement même s'il est compétent ay si tawi mo wawi gollude kono si tawi o halfinanoma holli wonde ma wonda e nundal ko jama on jeey kon fo o halfinama ɗum no wawali e jogitorde ɗum noon wako jama jeyi o halori ko heewi e muɗum e hoore ɗum kadi wondema no wodde a wiɓe ɗo wondema mo innito ɗo docteur kasori wona o docteur jo e kaydiji yaltinama ɗo ko holli wondema ko master tun o heeɓi wona wondema ko boni noon siko ko master joguiɗa ɗum ko gandal molanagal kadi jaraya yaw yettoɗa jamma ko doctorat joguiɗa ɗum fof ko hollugol wondema wona no gasa si tawi ko gonga o jogaki doctorat imo yetade yimɓe ɓen ko doctorat c'est un manque d'honnêteté goɗɗo noon sino laamade leydi il faut qu'il soit honnête parce que ko piiji ko jawle leydi wonoɗa halfinede ko jama leydi wonoɗa halfinede et si tu n'es pas honnête avec ça haray ala ko goɗɗo hikkinirama yeeso ko Alpha Condé ɗo waɗi kasori jonniti kasori teddungal fewno nder lagine sonano ɗum kasori wawatano hikkade hay nokku et puis en plus de ça no holli wondema no mi yewtiri noon nane Alpha Condé o naafi moƴƴere leydi o woni hollande sabuna kanko tigi woni opposition ɗo des années et des années woni opposant contre laamu kasori en tawano e muɗum tawata kan kadi e nder lagine population yimɓe jangguɓe ko woni kon fof e nder leydi o heɓata hay goto hay ko nder parti makko mo wawata nomude comme premier ministre so wona kasori o andi ɗum ko hollum ko holli ko yimɓe ɓe o wawata manipulude mo andi kasori mo wawi mo jogade ko yiɗi wo on noon waɗanamo kala ko faala wona wawɗo mo dartade ɓaaro on noon no andi kadi tigui no situation makko on wayri noon donc wata Alpha Condé wata mo inde o waɗu hunde kar o dar o inna monsieur le président ça ce n'est pas dans l'intérêt du pays ou bien ce n'est pas bon est-ce que non opposition on kadi no andi ɗum ɓay vraiment fondo o noma kañum kadi opposition e hoore mum kadi weltade kemo ɗo manitemo jaɓɓori kemo ɓe fof maɓɓe vraiment koko laaɓa koko laaɓi tum ɓe explique ɓe yewte makko est ce que noon hande opposition dowaɗo laamade on wonɗo ɗum pirude fi laamade leydi on est ce que noon on opposition no andi ɗum
kasuri ko gouvernement stidia wonno yimɓe ɓuyna ka opposition ɗo ay président de UFDG on sellu il était membre de ce gouvernement donc yimɓe andodirɓe hari kadi kasuri mo tawano ka opposition sayi go donc haray ɗum fof ko yimɓe huwodirɓe andodirɓe haray ko ɗum waɗi est ce que non population est ce que population e hoore mum partisan ɓen kamɓe ɓe andi ɗum eɗo andi mi komi hollatan ɗum suba eɗo andi kadi onon tigi wonɓe ɓen journaliste felore no e hoore moɗon sabuna mi innayi ko ɗum mi winduno ɗo e article min journaliste ɓe ɓen huuɗe ɗum koɓe haani ko huuɗe jama o immotano ko ɗo yaltata kellana kaswe sabuna si ɓe yaltintindeno kala ko kasori waɗno kon fewno nomano premier ministre des finances ha no ittira noon ka ministre ka économie et finance noon no gasa yimɓe ɓe yaltata no kellanamo yimɓe ɓe so nomama yimɓe ɓe yalta no manifesta si ɓe humpitino ko waɗi kom sabuna ɗo hannde population fewno kasori wata ministre yagal ɓuyi e nder ndi leydi are heɓaka fewno kasori wata ministre yagal ça c'était avant 2000 ça c'est dans les années 96 97 98 compte ma wonno ministre économie et finance la Guinée donc hay siko l'année 2000 heɓata aray fewno tinaki 18 ans so ndaari noon fayda les 18 ans fayda no représente plus de la moitié de la population donc ɓeɗo fof humpitaki ko feƴƴi ko nder la Guinée dans les années entre les années 1995 jusqu'à 2005 kono leader ɓe mum ɓe kono leader ɓe mum ɓe kañ ɓen noon andinaka si jama o andinaka no halfinano ɓen laamu no wonno noon hollirde ma ko ɓe boneji ɗi ɓe waɗi ɗin journaliste ɓe ɓen hollitaɓe ɗum noon société civile on waɗali ɗum noon yimmaki dari yimɓe ɓen ala no yaltira opposo e ɗum noon 2007 nde manifestation yiɗi wanno lagine yimɓe ɓen yalti inni foke lansana konte démissionna maɗo noma ministre jo ara ko premier ministre jo libre indépendant jo nde goɗɗo ko wowaɗo yiyede ma tawaɗo o ko gouvernement makko noma yimɓe ɓen yalta manifesta no ɓe noddoy noon kuyate ɓe ari ɓe nomi ɗum ɗum noon ko yimɓe ɓen no humpiti hen ɗon ɗo kadi yimɓe ɓen ɓe humpitino situation kasori on ce qu'il a fait avant d'avoir été limogé par Lansana Conté yimɓe ɓe yaltata no kellanam d'accord mais kono leader ɓe momɓe kono onon leader ɓe momɓe no andi ɗum si leader jo kellani leader jo ma si kellani goɗɗo en tant que partisan harayɗa nangi haysaɗa nangi histoire on haray an kadi a ɓaroto e ɓaawo leader jo ma o mi sikki leader ɓe ɓen ko gonga no hani ɓe andinde kono leader ɓe ɓen andinali ɓe sabuna ɓaar ko intérêt ji maɓɓe kamɓe kadi par ce que sa yimmi keɗo eɗa proteste mayiɗa manifeste de mayiɗa opposade mayiɗa condamnude ɗi nomination kasori on an tigiɗa andi an ɓayɗa parcours politiquement ma parcours professionnellement no nandita e parcours kasori on andi haray toi-même tu te compromets donc peut-être que le leader politique ɓe on ɗo ce n'est pas dans leur intérêt de s'opposer à Kasori, de s'opposer à la nomination de ça veut dire pour yo jama on faamu kon haray système wonɓe fonɗo ka système men ɓen fof ɓe moƴƴa haray e len ni ko ɗum mi faal ɗon explique de joni gila 1960 heɓuɗen indépendance ɓuran ala e leydi ndiyan ala e leydi laayi moƴƴi ala e leydi saria ala e nder leydi kisal ɓuttu ala e nder leydi mo kala no waɗa ko faala mo kala jogiiɗo peccun laamu o no juro jama o so yii ɗum ɗo fof waɗi duuɓi 60 e inna hettindi mum meɗen e woni indépendant duuɓi 60 leydi changeali leydi yarali yeeso ɗum no holli wondema laamiɓe ɓe nder ɗin duuɓi 60 ɗon ɓe huwanali leydi ndin ko kelɗi sabuna so ɓe huwanno leydi ndin ko kelɗi harayno lagine no ɓanti fewndo harayno na ɗo fewndide donc ça veut dire qu'ils sont tous responsables toute personne kala jeeruɗo lagine entre 1960 ha fewndo ɗo haray mo mari responsabilité haray kankadi no fawima ko woni e feƴƴude kon nder leydi ɗo fewndo no wonɗo yewtirani no way wasi on gonguinayi woni ko Konate wowli kon ɗe balɗe feƴƴude mi wattanali illa e ko Konate haali kon kono Sékou Ba Konate ko yewti kon enni ko yimɓe ɓe woni change kono système on ala e change de ha yimɓe ɓen ala change de je suis pas d'accord les gens qui étaient là yimɓe Géry-Dubé ɓen e Conté ko ɓen woni Géry-Dubé Alpha Condé fewndo ɗo la preuve ko Kasori en tan daari ko Bourema Condé en e ko wayta tawa ɓen
ko seeɗaɓe ɗo tun woni kesum jeeruduɓe men lansana compte buye maɓɓe kadi koye laamu sécurité jeerno o andi changement systéme o change ani yimɓe ɓe ala change ude wuuɓe ɓen wadde ko boni wuuɓe ɓen jurade bago jaban ko ɓen ɗon woni e laamade ko ɓen woni e waylodirde ɗo no gasa hoore nden no iwde kono leyɓe ɓen wonɓe ɓen kadi administration e ministére ji ɗi mayɗa ko yimɓe ɓen woni yiilodirde ɗo hakkunde maɓɓe les mêmes personnes presque donc ko ɗum waɗi so yi leydi ndin ala yarde yeeso ko sabu ko ɗum woni probléme men o ko ɗum waɗi ɗen hanndi changement molanaɗo so minni changement ara wona argol ƴetta goɗɗo waɗamo ɗo fiyon noon ko keso ko systéme o e yimɓe ɓen fof eno piiji ɗi wona noon fof gerdirede ka nder leydi no haani change de wona ɗum leydi ndi yarata yeeso sabu na yimɓe ɓen surtout gollanayɓe ɓen laamu ɗi buyno toon sutti fayda corruption si systéme on noon change aka yimɓe ɓen change a ɗum noon continue ay non si leydi woni hara gollanayɓe ɓen laamu fonctionnaire ɓe ɓen hiɓe alɓi ɓuri entrepreneur ɓe ɓen ɓuri wonɓe ɓen wadde business o anndi ndin leydi ɗon ngun laamu ɗon hara ko mbuyka jooɗori sabu na normalement dans tous les autres pays du monde fonctionnaire jo hana alɗude hana jogade jawdi ma jogo cuuɗi laɓaɗi ɓuri commerçant et entrepreneur jogiiɓe entreprise chef d' entreprise mais là c'est ça le problème les plus belles voitures otoji ɓuri laɓede cuuɗi ɓurɗi laɓede kuɓeje mawɗe ko ɓuri ko atawa ko ministre ɓe jogii ɗum ma ɗum ko fonctionnaire ɓe gouvernement ɗum hana wadde ton yi wano eɗen jogino société de transport no wurno sujetrak no wurno ɗum ala joni train no wurno lagine ɗum ala compagnie aérienne no wurno ɗum ala e no kelgo sayi ko arno har ndiyan no woodi seeɗa ko naade kono ɗum ala joni par ce que huɓɓiji ɗin tangaka si mbuɗɗi addama fi entretien ɗi maintenance ɗi moƴƴingo leydi yimɓe ɓe no ƴettude ɗin mbuuɗi ɗi tourna ɗi waɗa e haaju maɓɓe ya darna cuuɗi lagine toon ara sooda cuuɗi Europe Occident ma Amérique mais ko ɗum woni probléme o ko ɗum waɗi si mi inni faut que changement waɗa changement mawɗo e nder leydi ndi ara wona yimɓe wonnoɓe ɓen no yimɓe wotuɓe ɓen o systéme wotuɓe wuccude wotuɓe doturnude hara wona ɓen no artira joƴƴina e hoore meɗen kadi sabuna nder tampere wonde wadde laggine ɗo ko hoore Guinée tunde wawi e heƴude sabuna leyɗele wonde ɗen noon sera ɗon fof hay leyɗele yaltuɗe e nder e haareji mawɗi guerre ji mawɗa ɗo Sierra Leone Libéria e Guinée Bissau ɗo ɗen leyɗele fof no woni stable fewn ɗo hiɗe avance ɗe ɓuri laggine tawata hara noon ɗum noon kadi ko hoore jawle ko jogiɗen fof bauxite no yaltinede diamant e kañe no jasede yaltine nder leydi men ndi ngal no hecciɗi kala ko falnoɗe normalement ɗe hanno hewde ka nder leydi meɗen hara yimɓe ɓen yaltali yahi yooli ka nder méditerranée ɗo fiyagol Europe ɗum fof ko nde tawno wondema tampere no e leydi ndi si leydi ndi change ani si yimɓe ɓen change aka systéme ji ɗin change aka hay sa change iɗo systéme o artiri yimɓe suttuɓe ko boni koɓe miijoto tun noɓe hara koɓe ɗaɓɓu tun yolde noɓe e nder systéme keso mo adduɗa o ɗum woni change go systéme on tun yonata ino haani systéme on change yimɓe ɓen change si tawi leydi ndi yaata yeeso d'accord bon no wonɗon expliqué ren ni gon est ce que 2020 si on ɗo iwi ɗo aroyoɓɓen est ce que haray ɗon mari ka tañƴinare kadi koɓe wawa vraiment développude leydi ndi ko ɗum menni si tawi kala lamminaɗo ɗo so waɗi o fiɓi e makko wonde may mo fala change de systéme o no leydi ndin laamora noon himo faala change de kadi yimɓe buyno toon ɓe ala e gollude no hana noon gollirede no changede harna artigol ɗum yimɓe muɗum ɓe fiiɗa anndi kaarijo hay on ɗon mara compétence ma ɗa addude kaarijo joƴƴinama ɗon sabu na on noon koko faalɗa o waɗata wona fiino ɓantira len ene anndi siko ɗum noon waɗa leydi yarata yeeso kono si tawi ɓe change ɗin noon fof ɓe addi yimɓe ɓe change systéme de gouvernance on par ce que au niveau de la gouvernance no leydi laamora noon probléme ɗi ɓuyno waɗi président o no mari contrôle hewɗo ka ministére ji kadi kako foni ko ɗum woni angal famotiro e liddodirono ka nder hay ministére ji aya directeur jo ma secrétaire général jo ma fonctionnaire jo ka nder ministére mo jogui doole ɓuuri hay ministre jo président jo on no wawi noddude hay wonɗo ka ministére yewtide e makko e ɓaawa ministre on ɗum wona ko haani wadde leydi normalement si président on no haani no faala yewtude wonɗo ka ministre fii ko yowiti e golle on ministére ɗon haray ko rewri ministre on
onno yiida e gollo on ka département makko hara wona e président rewru ɓawa makko oɗo anndi ko ɗum fof addata angal ɓeynata kon insubordination hara cadre jon ka département il n'a aucun respect pour le ministre. Et tout ça, c'est des choses qui doivent changer. Nos ministres, on a nommé des nouveaux pour changer. Le président no mari pouvoir hewdo no inna kadi premier ministre no mari pouvoir nomugol ha yimɓe kono ɗum fof ala ka appliqué ka nder leydi. Il faut qu'on revoie tout ça, ɗum fof no hana changé tawa si goɗɗo laamike haray contrôle no woodi. Dans le contrôle ala e président. D'accord. Assemblée nationale est à la merci du président. Si institution dit info, institution de pouvoir dit info, faire le président fa là on est wadde e majji. Donc tout ça, ça doit changer. Yimɓe ɓe no hana changer de formation ji no hana waɗede kadi contrôle surtout lutte contre corruption. Tant que ɗum waɗaka ƴettaka immanaka darana yo accu nder leydi wata yarde sabna yimɓe ɓe si corruption ha ɓeƴƴiti e nder leydi men ndin e ɗum noon change ali leydi wata yarde yeeso par ce que milliard ji wona détournede ɗo ɗi milliard ji no wawno darde lekkolji no wawno darde dispensaire ji no wawno darde ponji laawi kono ɗum fof ala e wadde sabu na mbuɗɗine détournede. D'accord, d'accord. Onon fof ɗo ni élection ji communal on ko place on mo jono ton hoore mon mum ɗo handi ko minen ko NFD wawano wadde ko haani kon wadde fiino min haaliri noon wondema ɓe andi si parti on organisake ha moƴƴi haray no metti fi seeɗa mais ɓe yaltuno ɓe waɗi bere maɓɓe on bere ko ɓe wawi ko e bere feere ko ɓe jogui kon ɓe heeɓi wano conseiller de goto wano nder ratoma et de quelques conseillers à l'intérieur du pays mais le bilan n'était pas aussi onano tijjorano onano yaltiri kono onon tigidande élection la Guinée ko ɓuri kon fayda ko laamu ngun ko woni wadde ko faala ko seni on waɗa ko faala ko si élection waɗi ko laamu ngu woni gagnade wona ɗo wonnema ko population résultat wonɗo on yaltude ɗon goɗɗo lamitorta on no inna parti oɗo parti kaarijo ko ɗum ɗo heɓima o parti kaarijo sabuna onon tigi on yiiɗo hay UFDG fe on ɗo ɓe wullitike élection jiɗin ko wona wujjede nder leydi ndin fof ko ɗum woni probléme on ɗum fof ko manque de honnêteté cadre ɓe wona honnête yimɓe ɓe wona leydi ndin woni gollande ko laamiɗo o ko wonɓe woni gollande et c'est un probléme ɗum ko probléme molanaɗo mawɗo e nder leydi men ni tant que ɗum non change ali ça se répercute partout même au niveau hay sa ndaari évaluation ji ɗin baccalauréat noon e feƴƴirde noon yimɓe ɓe no wullitade wondema épreuve ji ɗi waɗi fuite yimɓe ɓe no wujjude moƴƴa mais lamɓe ɓen sino wujjude ɓe hanaka felde payɓe ɓen si ɓen noon kadi no wadde ko lamɓe ɓen wone wadde ko tout le pays dans la même situation. D'accord. Ko système hombo propose ton opposition on fi yoɓe waha wehude 2020 ɓe yalta e mum no mi holli tan opposition no hani joɗade yewtide wona innugol ko kaarijo no mari yimɓe sappo pete oɗa no mari yimɓe temedere kala innitiɗo ko opposition walaɗo e alternance waɗi 2020 ɓe hani joɗade ɓe yewta ɓe ƴettoɗa feere gogo ɓe hani made ɓe daro fino officier laɓɓinire fino opérateur jo keso ƴettire cartographie keso waɗe fi élection ji ɗin ɓe yimmo noon ɓe daro fino élection ji ɗin laatora. D'accord. Position hombo dari ɗon après démission mon e nder parti Moukhtar Diallo fion ɗo mi tawata hay goto taho yimɓe no noddudela landolan somi tawata e parti maɓɓe on kono ɗon ɗo mi heɓɓa tawtugola parti hay goto tawa miɗo miijitade ko ɗum ɓe gerata taw. D'accord, d'accord. Haray vraiment mi weltike moƴƴa ko jaɓanɗon men nde yewtere mi weltanike on moƴƴa haray on jarama Mody Bocar haray on mi jarni on fota mi weltanike wonɓe on jentade auditeur ɓe on ɓen fof haray mi weltike fi yewtere nde haray mi ɓeyda ɗon tum wondema jama koye ɓuurto darade tinno wakkilo siɗa supporti tiyo changement waɗu siɗa e nder parti koye a wakkilanoɗa on parti ɗon wakkilanagol parti on haray wona wondema ko yewtugol ɗum ma ɗum innugol miɗo souteni o parti ɗo aray ko avancé inta parti hay so yi wano ni NFD no gasa probléme ji goɗɗi ɓe heɓi ɗin ton ko angal kaalisi ma parti ji ɗin no ton parti ji opposition eɗo andi gouvernement mouvance on no jogui jawdi leydi goɗɗo no sattani goɗɗo yo darto lanɗo
leydi jogiiɗo jawle leydi ndin fof joni noon si tawi onoye ɗon ka opposition e ɗon hooli opposition won kon watte iɗon faala e alternance waɗi 2020 aray koyon wallitor partiji ɗi wonɗon e mum ɗin partiji opposition koyon wallitorɗi wona duwa tum ma toranogol ɗi allah tum ma wonugo sodugol carte membre on haray koyon wallito parti ɗin non seulement yewton fi parti o mo siɗon jogui kadi itton mbuuɗi jonnon fi parti on kono noon hara kadi on landoto parti on ko wonno ɗon yerirde ɗin mbuuɗi ɗon surtout ko si moyen financier ala haray activité ji ɓuuri wata gasude nder parti haray ɗo miɗo yamiri jama miɗo toroɓe si ɓe souteni parti yoɓe andu parti wata fonctionde wata dartade laamu si jawdi e jama iwta ɓawa parti on ara yimɓe ɓen ɗo koyeɓe si ɓe hooli parti ji maɓɓe ɗi mo ɓe woni o si ɓe FDJ siko mi anda ko BL ma ɗum parti ji go woni ga nder opposition haray ko ɓe mo ɓe daro ɓe bambana ɗin parti ji ɗo ɓe wakkilanoɗi ɓe wakkilora jawdi e jamaji maɓɓe haray ko ɗumitori jama o. Merci beaucoup haray on jarama onon kadi wonɓe suivude émission jokkere ɗam inchallah rabbi haray en e numéro go kadi ara yewtiden kadi invité jogo on jarama salamu aleykum.